Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kita dapat berkumpul kembali. Hari ini kita belajar gereja kelima dari 7 gereja yang Kau berikan pesan agar kami dapat benar-benar dapat menantikan kedatangan-Mu. Tuhan Yesus berkati kami, buka hati kami agar kami dapat mengerti semua yang Tuhan Yesus ajarkan dalam perikop ini. Terima kasih, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke, saudara. Hari ini kita sudah sampai gereja kelima, yaitu di Sardis. Ini ada gereja yang sangat seru. Kita bisa belajar banyak di sini, oke? Mari kita baca firman Tuhan terlebih dahulu. Oke. Wahyu 3 ayat 1 sampai 6. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu, yaitu Yesus Kristus ya. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Silakan Bu Sarah. 我们来读启示录3章1到6节。你要写信给撒狄教会的使者说，哪有神的七灵和七星的说，我知道你的行为，暗明你是活的，其实是死的。你要警醒，坚固那剩下将要衰微，原文是死的。因我见你的行为，在我神面前没有一样是完全的，所以要回想你是怎么样领受，怎么样听见的，又要遵守，并要悔改。若不警醒，我必临到你那里，如同贼一样。我几时临到，你也借不能知道。然而在撒地，你还有几名是未曾污秽自己衣服的，他们要穿白衣与我同行，因为他们是配得过的。凡得胜的必这样穿白衣，我也必不从生命册上涂抹他的名，且要在我父面前和我父众使者面前认他的名。圣灵向众教会所说的话，凡有耳的就应当听。 Amin. Kita akan mulai dengan pendahuluan. Jadi kota Sardis itu terletak 50 km di selatan kota Tiatira. Kita sudah belajar Tiatira adalah kota lembah, ya. Itu terletak di kaki Gunung Timlos. Jadi itu ada di bukit, saudara. Terletak di kaki Gunung Timlos di lembah Hermus River, sebuah koridor alami yang menghubungkan wilayah Anatolia dan Laut Agea. Seperti komunitas lain yang dibahas di dalam Wahyu, lokasi kota ini memberinya kemakmuran melalui perdagangan. Banyak barang yang dipindahkan antara Mesopotamia dan Ionia melewati Sardis, yang juga menikmati air dan sumber daya mineral yang melimpah. 我们来读这个它的历史。沙地位于推雅推拉市以南约50公里，或者是30英里处，位于小亚细亚最重要的十字路口。它位于赫姆斯河谷的蒂姆卢斯山脚下。赫姆斯河谷是连接安纳托利亚
地区与爱琴海的天然走廊。与启示录中讨论的其他市区一样，这座城市的地理位置通过贸易为其提供了繁荣。美索不达米亚和爱奥尼亚之间的许多货物都经过沙地的这个地方。沙地也拥有丰富的水和矿产资源。Oke, saudara. Saudara, karena terletak di atas bukit, Sardis adalah kota yang kuat. Mungkin sebagian dari hasil aktivitas komersial yang begitu besar, kota ini disebut kota ide. Menurut sejarawan Yunani Herodotus, Sardis bahkan telah menjadi kota pertama yang mencetak koin, saudara. Jadi koin-koin itu yang kita kenal sekarang itu, Sardis menjadi kota pertama yang mencetak koin, ya. Di zaman dahulu, Sardis dikenal sebagai kota yang kuat, makmur dan terlindungi dengan baik. Wahyu dengan sengaja menarik hubungan antara sejarah dan karakter Sardis dan penerima surat itu. Bahkan saat ini adalah umum untuk menarik kesejajaran antara kota-kota tertentu dan karakter orang-orang yang tinggal di sana, ya. 这个沙地的城市是在山上，也许正是由于如此巨大的商业活动，这座城市被称为思想中心。根据希腊历史学家希罗多德公元前5世纪的时候的说法，沙地甚至是第一个铸造硬币的城市。在古代，沙地被认为是一座强大、繁荣和保护良好的城市。刻意将沙地的历史和性格与收信人联系起来，即使在今天，某些城市和居住在哪里的人们的性格之间的相似之处仍然很常见。Oke, saudara, kota Sardis terkenal akan gimnasium sama universitasnya. Nah, bahkan gimnasium adalah universitas dalam budaya mereka, saudara. Oke, gimnasium dalam budaya mereka adalah universitas. Di bagian luar ruangan tersebut disebut palaestra, lantai pasir di mana orang bergulat, saudara. Ya, di dalam barisan tiang itu adalah tempat orang melatih tubuh mereka, tentu saja dengan telanjang. Karena, saudara, orang Yunani percaya bahwa kecantikan yang paling utama adalah tubuh manusia, terutama tubuh manusia yang sedang beraksi. Nah, orang Kristen dan Yahudi pasti pernah bergumul dengan yang satu ini. Tetapi Anda bisa datang dan belajar bergulat dan melempar cakram dan melempar lembing dan berlari ke kotak dan permainan lainnya yang melatih tubuh di dalam gimnasium ini. Soalnya di bagian luarnya banyak ruangan kecil tepat di luar barisan tiang yang berfungsi sebagai ruang kelas. Nah, yang disebut didaskalion. Saudara, di dalam gimnasium itu ada kelas-kelas dibagi 3 tingkat ruang kelas. Ada tingkat yang lebih mudah di mana anak-anak belajar membaca, tentu saja dengan membaca tentang dewa-dewa Yunani. Ya, di tingkat kedua, mereka belajar literatur tentang dewa-dewa Yunani dan matematika, dan yang tingkat paling atas mereka belajar filsafat Yunani. Jadi universitas itu ada di gimnasium, tempat mereka berlatih tubuh dan juga tempat mereka untuk belajar, saudara. 在这个沙地有一个叫做 gymnasium，就是他们在那边有一个大学，在他们的文化中，体育馆就是一所大学，室外部分称为 palestra， 即沙地。柱廊里面当然是人们侧身裸体锻炼身体的地方。因为希腊人认为最重要的美是人体，
尤其是行动中的人体。犹太人和基督徒肯定一直在以这一问题做斗争，但你可以来学习摔跤、投铁饼、投标枪、跑箱子等锻炼身体的游戏。柱廊之外有许多小房间，用作教室，称为 didascalion。教室分为3层，在较低的水平上，孩子们可以学习阅读，当然是通过阅读有关希腊诸神的故事。在第2层，他们学习有关希腊诸神的文学和数学。在上层，他们学习希腊字学。Oke. Saudara, apa yang mereka pelajari? Sekarang di gimnasium itulah orang Yunani mempelajari pandangan dunianya. Pandangan dunia itu berarti apa yang menjadi sifat saya dan di mana saya tinggal. Saudara, orang-orang Yunani sangat percaya bahwa manusia adalah pusat dari alam semesta. Itulah pandangan yang sangat anti Tuhan, saudara. Karena Tuhan berkata, akulah pusat alam semesta. Akulah yang memutuskan apa yang benar dan salah. Kebenaran diukur dengan perkataan saya, dengan firman saya. Dan keindahan adalah apa yang saya ciptakan atau memberikan Anda kemampuan untuk menikmatinya. Saudara, tapi dalam konflik, gimnasium Yunani ini berdiri dan berkata, tidak, manusia adalah pusat alam semesta. Jadi 2 pemikiran yang lain ya, saudara. 我们来看，现在希腊人正是在体育馆里学习了他们的世界观。世界观意味着我的本质是什么，以及我住在哪里。而希腊人坚信人类是宇宙的中心，这是一种非常反神的观点。因为神说，我是宇宙的中心，我决定什么是对的，什么是错的。真理是用我的语言来衡量的，美是我创造的和给你享用的能力。而在冲突中，希腊体育馆站起来说，不，人是宇宙的中心。 Oke, saudara. Yang menarik saudara, di dalam gimnasium selain ada universitas, ada yang namanya sinagoga, saudara. Oke. Tapi yang luar biasa, di paling sudut gimnasium, saudara, ditemukan sebuah sinagoga yang sangat besar. Oh, buat apa sinagoga ada gimnasium, saudara? Faktanya, sinagoga terbesar di dunia yang pernah ditemukan sejak masanya. Saat Anda masuk, ada 2 mimbar yang indah. Yang dikirim mungkin ada lemari Taurat di mana gulungan-gulungan itu disimpan untuk penyembahan. Yang lain mungkin disitulah tempat duduk Musa, di mana orang duduk untuk membaca Taurat hari itu. Jika Anda mengamati lebih sedikit jauh di ujung jauh sinagoga, ada sebuah kursi kecil dengan beberapa baris kursi yang disebut kursi kepala, yaitu tempat-tempat orang hormat duduk dan orang-orang penting dari sinagoga itu duduk. Inilah yang Tuhan Yesus maksudkan. Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan, memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan. Jadi saudara, aneh saudara, di dalam gimnasium itu ada sinagoga dan sinagoga besar, saudara. Oke, nanti kita lanjutkan. 但是令人惊奇的是，在体育馆的角落里有一座非常大的犹太教堂。事实上，它是自那时以来世界上发现的最大的犹太教堂。一进门就有2个漂亮的讲坛，左边的可能是一个拖拉机，里面存放着供崇拜的简旧，另一个可能是摩西坐的地方，哪天会坐下来阅读托拉的人。如果你往远一点看，在犹太教堂的最远角落里
有一个小座位，有几排椅子，称为头座。犹太教堂里的尊贵和重要人物都坐在哪里？主耶稣的意思是怎样的？在路加福音20章46节，你们要防备那些喜欢穿长袍到处走动，喜欢在市集上受人尊敬，喜欢坐在会堂里最前面的筵席上，尊贵的位上的文士。aneh juga. Oke. Saudara, ini adalah yang menarik saudara ya. Elang Romawi dan singa Kibele saudara. Memang elang dan singa adalah lambangnya orang Yahudi ya, karena ada singa Yehuda. Tapi saudara, di sinagoga itu elangnya adalah elang Romawi. Dan singanya itu bukan singa Yehuda, tetapi singa Kibele. Nah, di dalam sinagoga apa yang dilakukan di lambang-lambang Romawi itu di dalam sinagoga saudara. Nah, tapi di luar itu ada sesuatu yang menurut saya sangat menarik. Ada meja besar yang tidak biasa di sinagoga. Kita tidak tahu untuk apa mereka menggunakannya. Mungkin mereka juga terkadang membaca Taurat di sana. Tetapi di ujungnya ada elang Romawi saudara. Salah satunya rusak, kepalanya terpental di dalam arkeologi ini saudara ya. Ini menimbulkan pertanyaan. Elang itu adalah simbol kekuatan dan kejahatan dari segala sesuatu yang ada di Roma. Apa yang dilakukannya di sinagoga? Dan di samping meja yang sangat besar itu ada dua pasang singa, simbol dalam Sardis dari Kibele, Dewi Kesuburan. Apa yang dilakukan singa-singa itu di sinagoga? Dan mungkin pertanyaan lebih besar, apa yang dilakukan sinagoga itu di gimnasium? Saudara, orang Yahudi begitu nyaman dengan kekafiran sehingga hal seperti itu seperti tidak masalah. Semua orang melakukannya. Kita pergi ke sinagoga, paling enggak orang Yahudi pergi sinagoga untuk menjadi benar dengan Tuhan. Dan kemudian kita akan pergi ke gimnasium dan menikmati games yang telanjang dan entertainment dan mandi dan apapun yang ada di sana. Jadi aneh saudara ya. 我们可以从这个图画看呀，但除此之外，我还发现一些非常有趣的事情。犹太教堂里有一张异常大的桌子，我们不知道他们用它做什么。也许他们有时会在哪里阅读托拉，但最后有一只罗马鹰，其中之一已损坏，它的头闷第一阵，则引发了疑问：鹰是罗马一切力量与邪恶的象征，它在会堂里做什么？极大的桌子旁边有两对狮子，这是萨蒂中生一女神开杯了的象征。狮子在会堂里做什么？也许更大的问题是犹太教堂在体育馆里做什么？犹太人对异教如此满意，似乎这并不重要。每个人都这样做，我们会去犹太教堂与上帝和好，然后我们会去体育馆享受游戏、娱乐和沐浴等等，在哪儿？ Ya saudara. Saudara, yang menarik lagi saudara. Tapi saya perlu membawa Anda ke tempat satu lagi di Sardis. Ketika orang Yunani sampai di sini, ya, mereka membangun kuil yang sangat besar untuk dewi kesuburan mereka. Namanya Artemis, atau dalam bahasa Romawi adalah Diana. Di sana ada kuil raksasa. Faktanya ini adalah salah satu dari 7 kuil Yunani terbesar di dunia. Ada kolom dan basis kolom yang sangat besar. Tidak banyak berdiri lagi. Tetapi untuk berjalan ke sana, Anda akan menyadari popularitas dan kekuatan kultus Artemis ini. Saudara, saat Anda berjalan masuk melewati tiang-tiang kuil itu, tingginya lebih dari 55 kaki. Sangat kuat. Rasanya sangat kuat. Anda menyadari dampak seperti apa yang ditimbulkan dan Anda kembali ke bagian belakang di mana tiang-tiang ini yang paling mengesankan. Jadi saudara,
tempat di mana Anda masuk ke dalam kuil Artemis yang panjang itu, di tepat di sudut kuil itu, saudara, ada satu gereja kecil, saudara. Ada gereja kecil di dalam kuil Artemis. Orang-orang Kristen membangun gereja di sana. Bahkan untuk masuk ke dalam gereja ini, Anda harus masuk lewat pintu kuil Artemis itu. Apa yang gereja lakukan di sana, saudara? Anda harus berjalan di antara tiang-tiang kuil. Sama seperti pertanyaan yang sama dengan sinagoga. Mengapa ada gereja di sana? Silakan Aunty Sarah. Jadi ini gerejanya saudara nih ya. Nah, ini bekas kuil Artemis ya. Itu哦，呀，我们来看呀，你们可以看他的图画啊，我继续读他的中文。但我还得带你去一个地方，一处地方。当卢纳尼人到达这里时，他们为他们的生意女神建造了巨大的寺庙，它的名字叫阿德米斯，那是一座巨大的寺庙。事实上，它是世界7大希腊神庙之一，有非常大的柱子和筑基，站的地方已经不多了。但走到哪里，你就会意识到阿德米斯的崇拜的欢迎程度和力量。当你走过寺庙的柱子时，它们高超过55英尺，强的感觉非常强烈。你意识到它会产生什么样的影响，然后你回到后面。今天的四柱最令人印象深刻，拐角处就是阿德斯米神庙内的小教堂。那些基督徒在哪里建造了一座教堂？其实要进门的从寺庙的柱子之间走过。现在同样的问题，世界上与犹太教堂相同，为什么会在哪里呢？Ya, saudara. Saudara, kesimpulannya, sinagoga dan gereja sudah kompromi dengan dunia. Saudaraku, Tuhan Yesus telah memanggil Anda dan saya untuk dalam arti Sardis sebagai pembangun sinagoga, pembangun gereja. Tuhan Yesus telah memanggil Anda berada dalam budaya Anda saat Dia memanggil saya untuk menciptakan suatu komunitas yang beriman di dalam Yesus Kristus. Komunitas Kristen di budaya yang paling pagan, paling anti Tuhan. Ya, itu yang Tuhan Yesus suruh kita orang untuk bentuk. Karena Tuhan kita ingin menyampaikan pesan sederhana tentang kasih Yesus dan moralitas dari Taurat yang digenapi kepada masyarakat yang sakit. Yesus pernah memberitahu muridnya, "Kamu adalah garam dunia." Ada kebiasaan di Timur Tengah di mana garam dicampur dengan kotoran hewan dan digunakan di dalam api. Garam membuatnya lebih panas dan lebih lama. Dalam hal ini, menjadi garam berarti Anda harus dicampur dengan hal-hal dunia yang sangat jelek. Tetapi Anda harus tetap menjadi garam, saudara. 我们亲爱的弟兄姐妹，神呼召你和我成为撒地人，成为会堂建造者、教堂建造者。上帝呼召你进入你的文化，就像他呼召我建立对耶稣的信仰一样。只是一个基督教市区，哪里的文化是最异教、最反神的？因为上帝希望我们向病态的社会传达关于耶稣的爱和以现实的拖拉道德的简单信息。耶稣曾经对他的门徒说：“你们是世上的盐。”中东有一种习俗，将盐与动物粪便混合用于生活，盐会使它更热，并且持续更长时间。在这种情况下，成为盐意味着
你必须与非常丑陋的东西混合在一起，但盐一定要留着。 Oke, saudara. Jadi kita disuruh Tuhan Yesus untuk menyampaikan kasih Yesus. Tetapi paling penting kita jangan kompromi dengan dunia. Kita tetap harus menjadi garam. Jadi saudara, jadi saat kita belajar dari firman ini dan melihat sinagoga yang indah dan elang-elang pagan serta singa-singa yang tercemar itu, ketika kita melihat gereja kecil di kuil Artemis, renungkanlah itu. Karena di satu sisi kita sangat bersemangat memakai cara-cara dunia untuk memenangkan jiwa. Di sisi lain, saya sangat khawatir Anda telah berkompromi. Inilah pesan Tuhan Yesus kepada jemaat di Sardis. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam suratnya kepada jemaat di Sardis? Kamu punya reputasi Sardis. Kamu kelihatannya hidup, tapi sebenarnya engkau mati. Imanmu telah mati, katanya. Gerejamu ada di kuil Artemis. Sinagoga kamu ada di gimnasium. Kamu meletakkan salib di tiang pintu rumahmu. Kamu terlihat bagus, tapi kamu benar-benar mati. Kamu benar-benar menyerah dan menjadi bagian dari dunia. Oleh karena itu saudara, Tuhan Yesus katakan, bangun, perkuat apa yang tersisa, karena kamu belum menyelesaikan pekerjaanmu di hadapan Tuhan. Umat Kristen, bangunlah. Tuhan ingin kita membangun inti budaya dan komunitas kita dan dunia kita. Kita harus berhati-hati agar tidak berkompromi di dalam prosesnya, karena kita adalah garam dunia, saudara.啊，我们是世上的盐，因此，当我们学习这句话，看到美丽的犹太教堂和那些异教的鹰和被亵渎的狮子时，当我们看到阿德米斯神庙的小教堂时，想一想，因为一方面我们非常热衷于用世俗的方法来赢得灵魂，另一方面我又很担心你妥协了。主耶稣在写给撒蒂教会的信中说了什么？撒蒂，你因看上去充满活力而享有圣意。你的教堂位于阿德斯神庙，你的犹太教堂在体育馆里。现在你家的门柱上放了一个十字架，你看起来挺好的，但你真的死了。你实际上投降，并成为其中的一部分。起床，他的意思是说起来，加强剩下的部分，因为你在神面前的工作还没有完成。基督徒们，醒醒吧！上帝希望我们建立我们的文化、我们的社区和我们的世界的开心。我们必须非常小心，不要在这个过程中妥协。你们是地球之盐。Amin. Saudara, Tuhan Yesus berjanji, jika Anda menang untuk menjaga kemurnian, karena ini masalahnya kemurnian, dalam budaya Israel dan Yunani Romawi, warna putih dikaitkan dengan kemurnian, saudara. Pakaian putih sulit untuk dijaga kebersihannya. Noda apapun menonjol dan merusak efeknya. Hal ini berkaitan dengan kegagalan komunitas Sardis. Karena itu imam besar surgawi kita, Tuhan Yesus, melihat orang-orang percaya yang menang ini berpakaian putih, tetapi kebanyakan dengan jubah putih yang telah ternoda, tercemar dan tidak layak. Hanya sedikit yang membiarkan pakaian mereka tidak ternoda dan dapat diterima setelah diperiksa. Seperti disebutkan di dalam awal kitab Wahyu, Yesus sebagai imam besar memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang di hadapan Tuhan membutuhkan kemurnian mutlak, digelambangkan dengan pakaian putih, saudara. 这个讲白衣。白衣在以色列和希腊罗马文化中，白色与纯洁相关。白色衣服很难保持干净，任何瑕疵都会
破坏效果，这与撒狄时期的失败有关。天上的大祭司主耶稣看到这些信徒都穿着白衣，但大多数穿着的白袍是被玷污的、被污染的、不配的。只有少数人的衣服在检查后没有被弄脏，并且可以接受。正如启示录开头所提到的，耶稣作为大祭司拥有神的器灵，神面前的7颗星要求绝对的纯洁，以白衣为象征。Oke. Jadi siapa yang menang akan diberikan pakaian putih, saudara. Dan sebagai penutup, saudara, kita harus melihat sebagian besar komunitas Sardis telah gagal memenuhi standar ini. Istilahnya hampir semua dari komunitas Sardis berkompromi, saudara. Tuhan Yesus mengancam akan datang dengan cepat dan diharapkan seperti pencuri dan penghakiman tepat saat mereka tertidur. Karena itu, mereka harus membuka telinga dan hati untuk mendengar, menaati pesan ini, dan menghindari kekotoran dalam kompromi dengan dunia. Tekanan sosial dan agama dari masyarakat Romawi memang membuat para pengikut Kristus telah sangat sulit untuk tetap murni dan mungkin telah bergumul dengan hal ini khususnya. Namun, dalam suratnya kepada Sardis, Sang Mesias berjanji bahwa mereka yang berhasil mengatasi dan menang akan mendapatkan namanya dicatat di dalam kitab kehidupan selamanya dan diakui namanya di hadapan Allah Bapa dan malaikat. Amin. 这个的总结，撒狄时期的大多数人都未能达到这些标准，他就是威胁要在他们熟睡时迅速而期待的到来，就像小偷和审判一样。他们必须打开耳朵和心灵来聆听，遵守这个信息，并避免与社会妥协的无谓。罗马社会的社会和宗教压力使基督的追随者很难保持纯洁，并且可能尤其在这一点上挣扎。然而，弥赛亚在写信给撒狄的教会中应许，那些得胜并得胜的人，他们的名字将永远记录在生命册上，并在父神和天使面前得到承认。阿明。Amin. Saudara, minggu depan kita akan masuk ke gereja ke-6 yaitu di Philadelphia. Saya akan beri judul pencobaan-pencobaan di Philadelphia. Tuhan Yesus memberkati, semoga ini dapat memberkati saudara-saudara. Amin.